हमारे अल्लाह ताला तौफीक दिता, हमारे अल्लाह ताला हिदायत से तखर तौफीक दिता। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से उसको नियामत से लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम अज़ाबी लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए यौमल मुमिना हाल वजुबुक जुबते हाल और पुरुष जुबते हाल माँ भैर हाल। अल्लाह तबारक व तआला से असंख्य नियामतेर যদি শুকরিয়া আদায় করা হয়, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए আমি নিয়ামতের আরো বাড়াইয়ে দিব। जरा नाकि हमारे नियामतेर शुक्रिया अदाय करबा, जरा नाकि हमारे नियामतेर शुक्रिया बेश करे अदाय करबा। इस्लामेर नियते, हिदायतेर नियते, संशोधनेर नियते, शिकार नियते मनोयोग सहकारे शुनबा। अल्लाह तबारक व तआला आरो हिदायत बाड़ाइया दिबा, आरो नियामत बाड़ाइया दिबा, आरो मनोयोग बाड़ाइया दिबा, आरो আমল করার তৌফিক দিবা। যদি আপনি আমি হেদায়েতের নিয়তে শুনি, আমরা যদি দিল তনে শুকরিয়া আদায় করার নিয়তে শুনি, এই জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফরমাইছেন যে তোমরা নিয়ামতের শুকরিয়া বেশ করে আদায় করো। কিভাবে সে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবো? আলহামদুলিল্লাহ। আর আমরা নিয়ামত পাইয়া আমরা শুকরিয়া আদায় করবো, আল্লাহ খুশি হয়ে যাবা।